কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের নবজয় রিয়াংপাড়া জেবি স্কুলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই প্রকল্পের আওতায় 50 আসন বিশিষ্ট বালক এবং 50 আসন বিশিষ্ট বালিকা ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করা হবে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিসির এক্সিকিউটিভ সদস্য কমল কোলই, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তার বক্তব্যে বলেন, 1 কেজি মাই রিখাকায় কাইখাকায় 100 মন ফাইলিয়া তাবো আস্তে 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 কমি গই ফাইলবো हानि तेज कमी फैयो आबानि बागैनो जों बुसखांनि साल' चिनि थांनायनि बागै चिनि बोसाबुति रंनो जों लेखा फरा मा फोरोंनाय ओ गामिनि बर'रक ओ गामिनि जे चेरायखोनाय रंनो शिक्षित खायै समाजनि चाकरि टाकरि मा खायनाय ओंखायसे बर'नि नबजय गामि जों सासा आंनाय हुक खायै जों आगिनि हाय सामुं तांगै तेओ नबजय गामिनो जों सासा खायनाया आबानि बागैनो तिनि प्रधानमन्त्री नाहारमुख तिनि मोदीजिनि नाहारमुख जे 75 बछरावबो तिनि बर'रक जारा जनजाति तिनि तिप्रासा होनजानायनो जों उखुलक लायजाक जों दाबो शिक्षा दीक्षा उन्नति मा खायनाय आं एडिसि सरकार बाय पक सालायै ओ नबजय गामिनो हाई स्कूल सोनाबनानै व्यवस्था खायनाय आमानि बागैनो बुसखांगौ 5 जरा बाय कुरंया मन क्लास 10 खायनो नांनाय क्लास 10 खायै उरो तंनानि परिनानि जतन खायनाय आंगरनि इएम बाय पक सालायै मन जोंनो टीटीआरडीसी ताबुक सालगो टीटीआरडीसी नि होयदे जों मन हेन्डओभार खायनाय आं डिउ बाय पक साखा डिउ लेटार सिनाय एडीसी बाय पक सालायै जों मन क्लास 10 पर्यन्त खायनाय बुसखांगौ सुदुआनि अनुरोध दंनाय नरक नंनि बोसाबुतिनो मा परिरिनाय बोसाबुतिनो परिरिखाय नंनि भबिष्यत गाहाम नाय आबानि बागैनो ब्यूरो रिपोर्ट पीवी नॉर्थ ईस्ट।